labɛnnen don i ko kɔɲɔkɛ bɛ ka kɔɲɔmuso kɔnɔ cogo min na. baara banna pewu. bisimila. bɛn ne ko faransi ye mun de kɛ. Mamada bi yɛrɛ kɔni. la France et ses partenaires européens se retirent militairement du Mali. o ye nanzarakan ye k'a sɔrɔ i b'a walawala bamanankan na an bɛɛ b'a faamu. Mamada Faransi n'a jɛɲɔgɔnw nanzara jamanaw minnu ni Faransi bɛ teriya la olu bɛɛ de filɛ k'u sen fofo kɔ k'u ka kasaw cɛ sɔrɔsi kunda k'u bɛ Mali bila. k'u ka kasaw bɛ cɛ k'u bɛ Mali bila. bɛn ka tɔ ɲɛfɔ. AFP de ye nin ɲɛfɔ. Faransi n'a jɛɲɔgɔn nanzara jamanaw wa Canada b'a la dɛ bi Alamusa in yɛrɛ la koyi tɔnsigi ba de tun b'u bolo fɛn min ye jihadimaw kɛlɛli ye Faransi ka sɔrɔsi jɛkulu dɔ tun tɛ yan ko Barikani wa o bɔlen kɔfɛ i k'a dɔn jɛkulu wɛrɛ nana sigi nanzara jamana caman fɛ ko Takuba yɔrɔ an ye Takuba ɲɛfɔ Mamada k'u n'u sen bɔ Mali la olu b'u ka kasaw kuru ka taa ka bɔ Mali la ka d'a kan k'u n'an ka sɔrɔsi minnu bɛ fanga la u n'olu cɛ gɛlɛyalen ko politiki sira fɛ an cɛ gɛlɛyalen don fɛn min ye kiri sira ye an cɛ gɛlɛyalen don nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan sa o tuma jamana ninnu sa u ye cidenw makɔrɔ yɛrɛ de da k'o tuma k'olu n'u ka kasa kuru ka taa awɔ u bi Mali de bila komi u ti Sahel jamana bila dɛ u ti bɔ Sahel kɔnɔ koyi ko ka d'a kan jihadimaw bi Sahel kɔnɔ u bɛɛ jɛmakan kuma de ye ayiwa u n'u jɛɲɔgɔnw sa k'olu b'u ka kɛlɛ kɛ Sahel kɔnɔ dɛ awɔ k'a minɛ ka taa fo Golfe de Guinée n'i ko Golfe de Guinée to o yɔrɔ ninnu dɔn todunkan na an kɔni bɛ se k'a dɔn bamanankan na o la sa Faransi n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ Sahel kɔnɔ ye Faransi b'a la dɛ u ko k'u b'u ka kɔkɔrɔmadon ta ka ɲɛsin jamanaw ma minnu bɛ Golfe de Guinée la ye ani farafinna tilebiyanfanfɛ jamana don ko ka d'a kan jihadimaw ka bagabaga kunsinnen bɛ olu ma n'i ye nin kuma in lamɛn sɔgɔmada in na yɛrɛ koyi pour que i k'a dɔn gonimani yɛrɛ don dɛ tɔnsigi banna n yɛrɛ sigilen ɲɛ ɲɛna e y'o kɛ nkalon ye wa tɔnsigi banna e yɛrɛ sigilen ɲɛ yɔrɔ jumɛn na k'an to n ka so Sikaso an ka taa mɛ n ɲininka cogo di kɛ cogo di mais ne y'a suivi direct de la o voilà télé la donc a banna n sigilen ɲɛ wa n y'a faamuya comme ka discours final kalan n y'a faamu n'i y'i sigi k'i ɲɛsin u ma Macron jɔlen bɛ Macky Sall b'a kini bolo fɛ Ghana président b'a numan bolo jɔ image bɛ n bolo yan segin a kan Macron jɔlen tɛ nin yan a kini bolo fɛ Macky Sall bɛ yen o Macky Sall fana kini bolo fɛ Charles bɛ yen Union européenne ɲɛmaa Macron numanburu fɛ Ghana président bɛ Ado Akufo o tɛ wa awɔ ɲɛbulu a ma ban ɲɛna wa ɲɛbulu e ma ɲɛ wa a ko ne ɲɛbulu de la mais ne m'e ye k'i ka salamu bon ne y'olu ye a banna ayiwa ko walasa u ka se ka jihadimaw kunbɛn ani dantɛmɛ walekɛlaw u bɛ Mali bila pantankalaw nka u ti bɔ Sahel kɔnɔ dɛ ayi u ti bɔ Sahel kɔnɔ ayiwa kumaba in de fɔra bon o la sa u ka jalatigiba dɔ bɛ yen ale yɛrɛ nana an ka kɔrɔn fɛ a ye kɔrɔnfɛla kɛ yan ka tɛmɛ o index officier ale ko k'ale y'a ka nisɔngoya yira nin ko la k'i bɛ ka kɛlɛ kɛ jamana min ye o min yɛrɛ t'a fɛ k'i y'a ka dugukolo kan ko kun b'o kɛlɛ la wa colonel in ko ten a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la i b'a tɔgɔ dɔn colonel français Raphaël Bernard a nana siɲɛ 3 kɔrɔn fɛ mission na a yira k'a fɔ ko décision min talen filɛ Faransi n'a jɛɲɔgɔnw fɛ nin ye ka Mali bila u mɛnna o fɛ k'o de y'ale tɔɔrɔ yɔrɔ ale yɛrɛ ye livre dɔ bɔ a ko la a ye livre dɔ bɔ a ko la nin cɛlatigi kɔrɔba in sa a bɔra armée de terre la san 2020 ale de filɛ ka hakilina fɔ nin ye gafe kɔnɔ AFP a ko a bɛ bɛn Faransi ka taa yɛrɛ de k'i bɛ ka kɛlɛ kɛ jamana min n'o jamana t'a fɛ k'i ye ko kun jumɛn b'o kɛlɛ la k'ale y'a kɔlɔsi a bɛ kalo damadɔnin bɔ i k'a dɔn Faransi a n'an ka sɔrɔsiw u tɛ ka kan kelen fɔ dɛ ko bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn buruja i ka fan fɛ k'a kɛ mankan dayɛlɛnen yɛrɛ ye sa u ni ɲɔgɔn cɛ o ko tuma ale bolo u ye politiki tamasiyɛnw de ye min b'a yira k'a fɔ jamana fila in u kasa bɛ ka don ɲɔgɔn nun na wa kasa duman tɛ kasa duman tɛ dɛ a ko ale ka faamu na u ka taa Konate baaraw tun ka ɲi o Faransi ni Mali sɔrɔsiw cɛ i n'a fɔ u ye se sɔrɔ kɛlɛ caman na u n'an ka sɔrɔsiw faralen ɲɔgɔn kan ni Takuba sɔrɔsiw hali kɔsa in na Menaka u ye gosili dɔ kɛ yen Menaka o dun bɛ jamana in 3 frontières de la Mali Niger Burkina i y'a fɔ la zone des 3 frontières
ko mais n'a ma nya bambanciya nana nti fɛ i fɛnɛ tɛ fɛ ko bala k'aw ta ko do ɲɔgɔn na wa colonel kɔrɔ in de bɛ ka kuma ale bi dɛ ayiwa ko n'o tɛ faransi ka brigadier dɔ sara kɔsa in na an ka kɔrɔ fɛ Alexandre Martin ale sara janvier kalo Gao ko o sakun ye mun ɲa sisan bon ko sɔrɔsi ɲɛmaa bɛ yan de ka yamaru di minnu b'a duguma ma n'o ye ordre ye ayiwa n'o tɛ se ka kɛ dun i tɛ se ka ordre di wa kun tɛ kɛlɛ in na tuguni yɛrɛ ale y'a yɛrɛ ɲininka sa o bala ale tɔɲɔgɔnw bɛ ci jumɛn na kɔrɔn fɛ Mali la yen ko nin kɔni kɛra ko ye ko min n'a daminɛna nka laban goyara a ko ale tun bɛ Mali la tuma min na olu tun nana de walasa ka Mali dugukolo bɛɛ lajɛlen segin Mali ma ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya segin a ma ko mɛ bi sɔrɔsiw de bɛ fanga la yen olu ɲɛ tana ye Faransi ye dɛ ko tuma kun jumɛn bɛ kɛlɛ in na tugun ko n'a sɔrɔ hali u bɛ kɛlɛ kɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ la i n'a fɔ Gao Gosi Menaka n'a ɲɔgɔnnaw o duguden yɛrɛ caman olu t'a fɛ Faransi ka taa dɛ ko mɛ Faransi bi taa a ko ale hakilina ye min kɔni ye min ye barika ni bɔli ye Mali la n'o ye Faransi sɔrɔsi jɛkulu ninnu ko kun fila de b'a la a fɔlɔ u ye baara ɲuman minnu kɛ o bɛɛ de tiɲɛnen filɛ o nimisa b'ale la ayiwa ko mɛ ko barika ni ma dɛsɛ dɛ a ka kuma la ko barika ni ma dɛsɛ dɛ bon ko n'i y'a ye Mali ma bi juguw tɛgɛ kabini san 2013 fo bi ko Faransi sɔrɔsiw jɔda de bonyara kosɛbɛ ka fara Mali sɔrɔsiw kan kelen filanan ko maaw ka jateminɛ kɛ kabini Faransi nana o nala ka juguw bali kɔnɔ tɛ u kun bɛ taa u nun da fo palais la Bamakɔ ko Faransi y'o bali kelen filanan Faransi n'a ani sisan cɛ ko Mali sɔrɔsiw tulo b'ale la k'u k'u hakili jagabɔ k'u ka sɔrɔsiw jate ko Faransi bɛna don min na an ka cɛdenw u bɔra maa 7,000 la ka taa fo maa 40,000 na bi ka da ka Faransi ye maa dama minnu jo k'u former ko hali jɛkulujuguba in n'o ye État islamique du Grand Sahara ye o tɛ EIGS ye wa ko dantɛmɛ waleca dankariba de kɛra olu la Mali ni Faransi sɔrɔsiw faralen kan a ko ale bɛ nisɔngoya yira ko wɛrɛ la tuguni u kun kan ka se yɔrɔ min u ma se o tun ye jumɛn ye ka se ka Mali sɔrɔsiw jo bi don min ni taliko kuma fɔra o kun k'a sɔrɔ an ka sɔrɔsiw bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ u bɛ se ka jugu ninnu kɛlɛ ka sɔrɔ maa ma fara u kan ko mɛ olu ma se o ci dan na o ci ma se ka se a dan na ko o nimisigoya b'ale o nisɔngoya bɛ ale la olu tun bɛ laban min ɲini n'a ko la o de ye jadimaw ka bagabaga u ka se k'o ban pewu Mali sɔrɔsiw yɛrɛ fɛ ka sɔrɔ hali an kɛrɛfɛ jamana dɔ d'a ma don a la olu kɔni sera ka bagabaga in k'a ɲɔni dɔɔni kuraya a b'u ɲɛna Mali sɔrɔsiw na se k'a tɔ lase mais olu mana dankari kɛ yɔrɔ min na au lieu que Mali sɔrɔsiw ka firi yen ka yen minɛ olu taalen kɔfɛ ko o si ma kɛ donc jadimaw bɛ gosili kɛ hali yɔrɔ minɛnen kɔrɔw la a ko problème ye jumɛn ye n'o ye gɛlɛya ye jumɛn ye tuma o tuma n'olu ye se sɔrɔ juguw kan u bɛ fɛɛrɛ dɔw de tigɛ walasa sɔrɔsiw an ye ninnu gɛn ka bɔ Aïna Mali tun kan ka min kɛ joona joona o de ye ka na n'an ka cakɛdaw ye yɔrɔw la joona ka na n'an ka cakɛda baarakɛyɔrɔw bɛɛ ye juges ka na commandants ka na finitigiw ka na o yɔrɔ la yen k'o yɔrɔ minɛ juguw kana se ka segin ka don yen tuguni ko mais k'o ma se ka kɛ dɛ ko ni dantɛmɛ walekɛlaw nana kuma min b'u da an ka kiiri tigɛ sariya kan n'o kɛra jamanadenw bɛɛ bi hawuja fa bɛ wuli bɛɛ la fagali fan bɛɛ fɛ jelikɛnɛ woyo fan bɛɛ fɛ k'o tun t'a kun ye ayiwa ko bon Mali nalen filɛ jigi wolomotoba min kɔnɔ nin ye surakaw ni bamananw cɛ ka jan dɛ k'u cɛ ka jɛ ko jɛgɛjala ni baji ko kilomɛtiri 10 dɔrɔn Gao kɛrɛfɛ babara sira ɲanama tɛ yen n'i bɔra Gao 10 kilomɛtiri sira ɲanama tɛ yen ko fana ye fili belebele de ye an ka jamana ɲɛmaaw bolo o b'a yira k'a fɔ olu ye min fɔ ko Mali tɛ tila ko ni sira ɲuman tɛ yen Mali bɛ tila parce que sira da ye Gao ye ale ta de bɛ tila an ta tɛ tila ayiwa mais yala o bɛ bɛn wa i ka kuma sugu wɛrɛ fɔ k'o gɛlɛyaw to yen k'o bɛ bɛn wa colonel Bernard a ka kuma de don hali bi dɛ a ko k'ale ɲɛ t'a la jamana wɛrɛ minnu bɛna fara ɲɔgɔn kan nin kɛlɛ kelen in na nin hakilina in na k'ale ɲɛ t'o la dɛ wa masurunadala ani taalen yɔrɔ jan ko nin kɔlɔlɔ bɛ ye koyi ko mais ale hakili la Faransi bɛ tila ka segin ka na o y'a ka kuma laban je pense qu'on va revenir AFP ka fasiri don ne
Namura gafe kono. Faransi bena wasa ale te balola bile. Ale ka kuma ale ka nin tere juguya kuma nunu benge. Nunu ngani. Mais maliti ka ale ka hakilina ni fiyo. Bamana ma fiyo wa. Faransi sabala. Kelen tara. Amata folo de. Parce que magoro ko olu tse ka ta yani kalo nani walma kalo woro che. E ba publicité munun na sika so dugo no bi. Ko kalo nani ga cha ko kalo kele ku ka kasata. O meeting ba de be sika so. O de ku ka kasata. Ko kalo nani ga cha. Kalo kele. Bernard e fen foni. Ku kata. Bi ma to ko ndalangolo te. Nge. Parce que magoro de fo. Ko 4 à 6 mois. Ko tali be be odema. Kalo nani kata se kalo woro la. ale be ala ka nga jamana bo mama ka be jamana ni choro yara be ala ka dolnde ko mimbi tunu pewu hali tracité ejie kono mali mage buteni goson ere France bulu sawa France magoro ere be saranga kuma anye sawa abi saranga kuma mali ko la ere benga nungone bi ma to ko ni ndalangolo nte amita anye fe benga ayo benga ko Poutine mu ne fo magoro e ka me lutte contre le terrorisme au Sahel deux points Vladimir Poutine demande à Macron de respecter les choix du Mali. Oui, on a entendu Bengani, voilà la Bamananga Nangani Mfamujuna. Voilà, dans le Kela la Sahel Kononana, il joue à Jamana Kunti Vladimir Poutine. C'est pas un cousin direct, Ayani, la Menali qui dadi, cousin direct, Vladimir Poutine, Laurent Jacques Poutine. Ah, Boledo. Aïe, à Djelene Fine, à Tchagaïne. Ay benga ale koni to de note faraje de note ere jeledu dilla wa mon cousin ay cousin na bolé do mena siga so de enfi avec siga so jibe ma fi mena balla do min jele go Poutine ya isa akom makoroma mali manam min sugandi ala obunya Obonya. Vladimir Poutine demande à Macron de respecter les choix du wala benga Macron ni mali nyama ou yemi sugandi obunya Gafé ni wala fi le matin Sogomada ibado Emmanuel Macron kasi jamana kuntigi tewa ale ni rishuka jamana kuntigi Vladimir Poutine ni nyangumbe février kalo inakli wolo la akuma temena kuma chisara numpela jele fe usigira ukumana kololo min be se ka ye jena tige geleya ba munun bi kuna foni soro sira chama ya irana ja irishuka president de bomada taranye fe ni kuma gele onye ni Macron yero awo akodi comme Kremlin okoro irishu ka palais ko de wuli Kremlin le Kremlin état te Kulubaya France tate Élysée irishu ta de Kremlin Kremlin Amérique tate Maison Blanche voilà il est libéré ta don ay Nation House Maison Blanche faut tu do quoi mais badane la e ka wusu damela ni gali ay be ngene ba do be libéra don sa ko chien joli donc be libéra don mais ere be jamana jamana mi ere don fi chien la ni to jamana do oui Syrie oui Afghanistan Palestine ni tout le don quoi ani ta fait go don te libéra konto babara doni de aje san wolo la lambe voilà benga tayri e babulo libéra konte kata e wolo worono no donc subede ya Forest Hill ouais tu mena sa yende libéré Forest Hill colline de la forêt bado forêt de benga voilà Forest Hill babara dunate shi ishira obi minesa elema la obi ke ki ga uka joso benga be shi fu ta obi polo ina foko presa ki cloki kobo la be ga getu bi castre wala se kabunya jili baka kila dede be go fi benga masega shi Forest Hill sotra malaba ta to kane da amadiya minimo Allahu akbar bale mo no me libera amufu masanage be ambafu masanage le benga usu damele fu ka damele kanu mange dabo fu babara nam ibado ja Putin aye kuma gelen fo Macron ka hakilla jigi mali yere ni France cela akom Macron mali nyema o mana tira mi sugandi o bonya yero kele ga nyangu be ere woro de ke kuma la Putin ni Macron
al n'a sɔrɔ ɲɔgɔnye tun dabɔlen don irisi jamana dɔ kunkanko de kan nka gɛlɛya fɛn fɛn bɛ irisiw yɛrɛ ni nanzara jamana tɔw cɛ u nɛn donna o bɛɛ la nka kuma koloma yɔrɔ tun ye yɔrɔ fila de irisi jamana min bɛ yen ko Ukraine yɔrɔ irisiw ni nanzaraw ferekelen don ɲɔgɔn na u bɛ ka ba ɲa sɔrɔ ka sɔ kɛ ta la k'a jija kɛrɛ tɛ u da ser'o ma o tilal'o la u da nana se mun ma ŋɔni min bɛ Faransi sen na bi n'o ye Mali ye ka d'a kan ko sibilangalama min b'anw fɛ yan Wagner u da ser'o kuma ma babara i b'a dɔn k'a fɔ ɲininkaliw sɛbɛnnew la foroba baro la tuma min na Poutine bɔra ka kuma yɛrɛ tiɲɛ fɔ an ye dɛ Poutine kɛlen ka kuma ta a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Mali kungo ye ale y'o jaabi ale ka jamana ka sira foyi tɛ Wagner ko la babara ko fɛn min ye Mali ko kɔni ye ko Faransi président y'ale ɲininka nin ko la a ka ca tuma bɛɛ a b'ale wele kiriri Mali ko bɛ cogo di Wagner bɛ ka taa dɛ k'ale b'a fɔ an ka sira t'o la Russie jamana da tɛ o la la Russie n'a rien à voir avec ces entreprises privées qui travaillent pour le Mali ayiwa a ko ale Poutine bɛ min kalama fɛnɛ Mali gouvernement a ma lakɔlɔsili si kɛ o la k'ale tɔgɔ ka Russiw tɔgɔ don a la jamana tɔgɔ don a la société de don u ma jɔ ala yɛrɛ k'u bɛ yen k'o tuma ko Macron ka an ka ɲɛma wele ayiwa Poutine ye min fɔ sa ni journaliste mɔgɔ fara kan ni bɛɛ y'o ye u ma min ye an bɛna o de f'u ye sisan Poutine y'o fɛnɛ fɔ mais Faransi y'o yɔrɔ tigɛ a sɛbɛnnen bɛ yan ko Faransi a coupé non coupé kɔni o ye tigɛli ko ka d'a kan Wagner ko in kɛn bɛ ka sunɔgɔ de tigɛ Faransi ɲɛmaw la ayiwa mais o kɛra sababu ye u ye Poutine ka kuma tɔ la tunu Irisiw y'a jira k'a fɔ olu ka dɔrɔmɛ tɛ don Wagner ko la olu ka dɔrɔmɛ t'a la wa teriya de b'olu Mali cɛ komi Faransi bɛ ka kule fan bɛɛ fɛ a n'a jɛɲɔgɔn nanzara jamanaw ni Américains bɛ ka kule fan bɛɛ fɛ Wagner Irisiw ka jamanakuntigi a kumana tuguni a ko nin ko bɛɛ ye natako de bɛɛ b'i ka nafa de nɔfɛ jagokun ko n'o tɛ sibilangalamatɔ in bɛ jamana caman na o ni gouvernement de bɛ bɛn a la n'u bɛnna bɛnkan min na o y'u cɛ di ale ye jamana di ale ka jamana tɛ foyi kalama o la da tɛ o la hakilila jiginna bari an ka jamana ɲɛmaw olu kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko teriya b'a ni Irisiw cɛ sɔrɔsi kunda u yɛrɛ ka kalanfa dɔw nana teriya sira kɔnɔna na ka n'an ka sɔrɔsi dɔw kalan k'u jo walasa k'u degi u bɛ se ka dantamɛ walekɛlaw kɛlɛ cogo min u y'an ka sɔrɔsi caman u nana o formeli kama u yɛrɛ y'a baaraw daminɛ ka ban o ye instructeurs Irisiw de ye minnu déployera yan nka nanzaraw ye min tigɛ ka bɔ ale ka kuma la o de ye a ko Macron n'i b'a fɛ k'i yɛrɛ bɔ nin ko la Mali ɲɛmaa minnu bɛ yen bi n'u ye sira min sugandi o respecté k'i b'a ye sa ko fiɲɛ bɔdaw bɛ na donc k'u y'o yɔrɔ tigɛ anw ta tigɛ donc ni Mali ɲɛmaaw ye min sugandi faut respecter le choix des autorités a banna terminé ale tun kan ka nin mɛn ya b'a ka mɛn n'u y'o tigɛ ka bɔ a la yɛrɛ est-ce que a bɛnkɛ n'a tun ye nin mɛn o tun bɛ fisaya ma dɛ mais ni siyɛnni ma kusi mɛn a bɛ paraw a b'o mɛn Faransi ye 3 ye kelen taara a tɔ ye 2 bɛnkɛ o ma taa fɔlɔ yɛrɛ dɛ kelen taali ko kuma fɔ a tɔ ye 2 ye France militaire va partir il laisse France économie France politique bismillah bɛnkɛ ne ko jɔnni ye bagabaga kɛ dɛ mouvement Yɛrɛwolo debout sur les remparts o y'a sugu jumɛn et quand non reconnaissance des autorités de la transition à partir du 25 mars 2 points les menaces du mouvement Yɛrɛwolo debout sur les remparts o kɔrɔ babara yɔrɔ jɛkulu fangaɲini tɔn dɔw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu belebele ni a bɛ fɔ ko cadre politique olu m'a fɔ ko kalo kura tile 25 n'o su kora k'o dugu jɛ wa k'olu tɛna an ka fanga nin lakodɔn tuguni wa o de kɛlen jɛkulu dɔ bɛ yen ko mouvement Yɛrɛwolo debout sur les remparts olu nana bagabaga ta k'a da gafe jumɛn y'a wɔlɔfi 22 septembre n'a t'i bolo taa ɲini i k'a san bi bɔlen ko don le 17 février 2022 i b'a dɔn Bangomana ale bɛ Kangaba cercle dɔ ye village de Bangomana ale bɛ Kangaba fɛ o Kulukɔrɔ région na ye ani Bamakɔ cɛ tɛ tɛmɛ kilo 50 bɔ ɲɔgɔn kɔ sibirido kalo tile 12 ɲɔgɔnna jɛrɛ belebele de kɛra ye jɛkulu dɔ fɛ n'o ye mouvement Yɛrɛwolo debout sur les remparts o hukumu kɔnɔna la u ka kumalasela bɛ yen n'o de ye Adama Jara dit Ben le cerveau CNT maa don dɛ ale de filɛ ka kangari gosi k'a da politique jɛkuluba in ye n'o ye cadre de concertation des partis politiques ayiwa
k'u b'a fɛ ka ŋaniya min ta ka jamana in bawuli k'u kana kɛ dɛ kana kɔrɔbɔ Adama Ben Jara ani délégation belebele de taara Bankumana mouvement Yɛrɛwolo debout sur les remparts u kunbɛnna ni jamaba de ye u ka lasigiden min bɛ Bankumana ye sa olu y'u bisimila dugutigiw kun bɛ yen ɲɛmaa caman kun bɛ kɛnɛ kan yen ni ɲɔgɔnnajɛ yɔrɔ in de la yen sa laadala ɲɛmaaw n'o ye dugutigilakaw ye olu ye tare aw bisimila da u ye tuma min na u nana yira k'olu ka kokɔrɔma don bɛ fanga furancɛ fanga ye fɛn min ye mouvement Yɛrɛwolo debout sur les remparts a ɲɛmaa min bɛ Bankumana ye i b'o dɔn ayi Usumani Kamara Usumani Kamara ayiwa a ko fanga furancɛ fanga ɲɛmaa minnu b'an kunna bi k'u ka Mali sankɔrɔta hali bi est-ce que CEDEAO ye ɲangili minnu ta ka danga ani nanzaraw ye ɲangili minnu ta ka danga président y'o kɔ n'o ye Bankumana Yɛrɛwolo président ye ayiwa a ko olu bɛ welewele da an ka ɲɛmaaw ye hali bi u ka baarakɛ muso dɔ bɔra ka kuma Maramu Kamara Asedi Dunbiya ale ko jamana ɲɛmaaw k'u ka baarada caman labila an ka funɛnkɛninw ye créer des emplois pour les jeunes ale y'i banba o kan fɛn min ye Musa Jara ye député kɔrɔ don ale bɔra ka kuma a ko mouvement Yɛrɛwolo debout sur les remparts a ye gɛlɛya caman sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw fana gosilen don gɛlɛya caman na a nana mun fara a kan a ko olu t'a dabila fo Mali kura min ni bɛɛ hami ye o kana dɛ a ko an bɛ kuma u fɛ nin waati in na tuma min na olu jɛɲɔgɔn saba minɛ ne yɛrɛ don ka don kaso la ko nka olu tɛ kɛlɛ bila dɛ sabu faso ko don ale ko ten a y'i banba mun kan ko kalafili tɛ la ye fɔlɔ kalafili man ka bila ɲɛfɛ fɔ a y'o fɔ ko ka d'a kan politigimɔgɔw dɛsɛra o de ye an bila nin gɛlɛyaba in kɔnɔ o bɔlen kɔfɛ sa u ka kumalaselaba yɛrɛ ye kuma ta n'o ye Ben le cerveau ye ale wulila ka fanga minɛ ko jugu min dadara ɲɔgɔn kan politikimaw fɛ a ko n'o ye Ben le cerveau ye a ko san 30 kɔnɔ an bɛ bɛɛ jɛ fanga la ko hali ji sanuma min ta tɛ sɔrɔ o kɛra luxe ye quoi o kɛra fɛn sɔngɔ gɛlɛnba de ye o de y'a to olu ko transition ɲɛmaa sa n'o ye Asimu Goyita ye a bɛ k'a ka baara fanba yɛrɛ kɛ ka jibondo jɔ yɔrɔw la jiko dɛsɛ bɛ yɔrɔ n'o ye château ye k'olu bɛ continuer ka baara kɛ dɛ jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ka taa ɲɛ cogo ale bi Ben le cerveau a ye kumana tuguni ko minnu bɛ ka labɛn dɔgɔkun nataw la politikimaaw fɛ ka ɲɛsin transition ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la politique jɛkulu na a y'a ta tɔgɔ ma dɛ ko cadre de concertation des partis politiques k'olu nana fɔ k'u tɛna jamana ɲɛmaaw dɔn tuguni kalo kura tile 25 nata Ben le cerveau ko n b'aw lasɔmi mouvement Yɛrɛwolo debout sur les remparts a b'a sɔrɔ aw ɲɛ dɛ an bɛna jɛkulu sigi Bamakɔ quartier bɛɛ la o bɛ wele ko brigade de vigilance nous allons mettre en place une brigade de vigilance en place dans tous les quartiers de Bamakɔ c'est là pour dénoncer les fauteurs de troubles maa o maa b'a fɔ k'i bɛ ɲugu ni ɲagaɲaga wuli u b'i ko fɔ o tuma k'olu bɛ continuer ka transition kɔkɔrɔma don de malidenw ka hɛrɛ kama voilà n'i ko jɔnni ye bagabaga kɛ mouvement Yɛrɛwolo debout sur les remparts an tɛ bɔ gafe kɔnɔ yan dɔɔni bamanan kuma fila b'a kɔnɔ o ma bɛn ne ma créer des brigades de vigilance ayiwa o bɛ créer sur quelle base o kɔrɔ o ye jɛkulu de ye minnu bɛ sigi quartier kin bɛɛ kɔnɔ ka maaw kɔlɔsi ni jamana in transition yuguyuguliko kuma bɔra maa min k'u dénoncer ko dénonceli tɛ olu ko fɔ tɛ ko ɲuman ye ne bɛ brigade de vigilance la cɛsurunin ko man di ne ye i tɛ cɛ in dɔn b'a dɔn min tɔgɔ fɔli bɛ baraji ba kana tɔgɔ fɔ dɛ bɛɛ bɛ ne n'ale cɛ dɔn ne bɛ se k'a fɔ ten ko nin b'a la a b'a fɛ ka transition kɛlɛ u bɛna minɛ k'a sɔrɔ ne n'a cɛ kɛlɛ de don n'o ye dénonciation calomnieuse ye o bɛ se ka y'a la c'est très dangereux jamako dun don ni tɔgɔ fɔra ni jama ye hiki kan a ma ɲi dɛ donc ne ma sɔn o yɔrɔ ma quoi création de brigade de vigilance a filanan bon filanan Mali constitution yɛrɛ de ko tu as le droit de te réunir de manifester dans le calme et dans la non-violence avec une autorisation dûment signée par les autorités. C'est-à-dire, Mali Sharia ko, aw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ k'aw ka nisɔngoya yira bɛn ni lafiya kɔnɔ dantɛmɛ wale t'a la k'aw ka hakilina yira
o hakɛ bɛ bɛɛ bolo jɛkulu bɛɛ n'a sɔrɔ a ye yamaruya sɛbɛn sɔrɔ o y'a sɔrɔ u y'a yamaruya sɛbɛn sɔrɔ u ka bɔ bon n'olu y'o bɛɛ dafa n'olu bɔra n'aw ko a bɛ t'olu tarabaso jɔn ye sariya sɔsɔ o la bɛnkɛ i ye yɔrɔ min fɔ sisan yamaruya sɛbɛn sɔrɔlen kɔw fɛ k'u bɛ bɔ k'u ka nisɔngoya yira k'u hakilina yira aw ka bɔ k'a bɛ tila ka taa u kɛlɛ aw bali a dun yamaruya sɛbɛn dir'u ma o autorité kelenw de fɛ bɛnkɛ o ko ka gɛlɛn dɛ u kana kɛ ten u k'a kɛ ne hakili ye n'i y'a mɛn u bɛ bɔ yamaruya sɛbɛn de dir'u ma yamaruya sɛbɛn b'u bolo aw tila ka taa a bɛ taa a ɲagamu sen na a ko kɛ ne hakili ye dɛ mais n'olu fana ɲagaɲaga fɛ dɛ n'olu fana bɔra ka sɔrɔ autorisation t'u bolo u ye sariya sɔsɔ hali o bɛɛ la ninnu man ka t'u kɛlɛ dɛ parce que ninnu tɛ sariya tigila k'u b'u dénoncer de o m'a fɔ ko dénoncer a bɛɛ tɛna ten de wa bɛɛ k'u y'a fɔ cogo min na k'u b'u kofɔ de kofɔli de ye tiɲɛni ye ni nin ko man di ne n bɛ taa kofɔ kɛ a tiɲɛ bɛ taa dɔn tuma o y'a sɔrɔ mun kɛra c'est ça parce que jamana in bɛ cogoya min na ɲɔgɔn faamu de da ka d'an na o de nafa ka bon an ma ni kɛlɛ ye ni bagabaga ye kosɛbɛ kɔnɔni min fan dara yiri sanfɛ sugu b'a la k'a tɔrɔ ye k'a kɔrɔba ye n'i y'i jɔ yiri kɔrɔ ko ja o bɛ wuli a bɛ ten ni faso ko don ɲɔgɔn faamu de ka ɲi nin bɛɛ la kosɛbɛ i hakilina fɔ ne yɛrɛ lora kun moi je te permets de dire ce que tu penses même si ça me fait mal je te laisse dire c'est-à-dire ne b'i to i k'i hakilina fɔ ne ye hali n'a tɛ bɛn ne ma n b'a to i k'a fɔ n'o de b'i lafiya a fɔ mais ne wajibilen tɛ ka sɔn e ka hakilina fɔ je suis pas obligé de i bɛ se k'i ka hakilina fɔ hali n'a bɛ ne tɔɔrɔ mais diɲɛ jagoyalen tɛ ka sɔn i ta ma a faamuna bɛnkɛ an ka don gafe kɔnɔ bɛnkɛ an bɛ taa gafe kɔnɔ bɛnkɛ ayiwa ne ko Asimi ye mun de bɔ a ma ko belebele o bɛ e ka tɛ publication de la dernière liste des logements sociaux deux points le président Assimi ordonne l'annulation de la décision o y'a nansarakan ye wala bamanankan na bɛnkɛ an ka nin faamu ne ma foyi faamuya nin yɔrɔ bon logements sociaux jamana ka ni ko Atɛnɛbugu caman b'a dɔn o de la an na fɔ ten maa caman b'a dɔn o la sa n'o tɛ dɛmɛsow de don sigiɲɔgɔn dɛmɛsow don o min tilali gafe bɔra kɔsadanin in na dɛ Asimi bɔra ko k'a bɔ a ma pewu k'a ko bila munna bɛna ɲɛf'i a ɲɛfɔ an ye 22 septembre y'a fɔ cogo i b'a dɔn caman da yurugu caman de kɛra nin ko la waati min na sɛbɛn kun filanan bɔra n'o ye i ka dɔn baɲumankɛ du Atɛnɛbugu 12,000 ani 566 min bolodalen don yɔrɔ jumɛn Tabakɔrɔ i b'a dɔn u kun ye lisi bɔ maa 2,218 olu kun kan ka fara a kan Mamadu o gafe in de bɔra février kalo tile 9 tɛmɛnen an ka tradition ɲɛma colonel Asimi Goyita den tɛ wa o dɔrɔn tɛ dɛ den min ka fisa ni den bɛɛ ye k'a daminɛ e la ka jigin furururu fo Umaru Kida Babada Asimi ko k'a ko bɔ a ma ko k'a dabila ankɛ o yɔrɔ la bɛ tɛgɛrɛ fɔ Asimi ye bravo Asimi ko n'o tɛ Mamada nin kun ye danaya bannen ye malidenw ni transition cɛ o maliden minnu hami min banna o de ye ka yɛlɛma kɛ jigow la ka yɛlɛma kɛ fanga minɛ cogo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yurugu kɛlɛ min wulilen don sisan somɔgɔw ko kɛlɛ min wulilen don sisan an b'a fɛ k'o kɛlɛ Mali jamana bɛɛ kan ni nin y'a ko sugu kɛra ni Asimi bɔra k'i bolo ci tabali kan a tɛ kɛ a y'a lisi annulé est-ce que a ɲɛ ko nin ma n bɛna te premier d'a ma kuma Asimi a y'a fɔ a bɛ te min di ne fa min ye ni ne den kɛra fɛn ne bɛ te wuli k'a d'i ma dɛ n t'i bila e ma ne b'e bila te wuli la parce que nafa t'e la nafa foyi t'e la bɛnkɛ i bɛ na i bɛ ka ko dɔ kɛ quoi bɛnkɛ yɔrɔ i b'a kan ne ka wariko man bon mais ni min sabari bɛnkɛ ka wariko bɛna bonya n bɛna wari ɲini o de y'a to i ma kɛ ne ye o parce que ni ne dimina ka wari ɲini don o don bɛnkɛ e ka nin kuma sugu ninnu y'a sababu ye ne ka miliyari sɔrɔ bɛnkɛ i bɛna ne yɛrɛ ɲɛda yɛrɛ de dɔn o bɛɛ la Asimi b'i ɲɛ parce que i bɛ wari sɔrɔ wari bɛ Asimi kun mais fanga b'a la fanga t'i la ne kɛra président ye don ni n ko n bɛ Asimi ka te wuli n'a y'i tɔɔrɔ n b'a wuli yɛrɛ fo 4 heures a tɛ te min bɛnkɛ a b'a min ne den don a b'a min an ka taa Mamadu o tɔgɔ ninnu sɛbɛnnen don sa n'i ye lisi ta k'a lajɛ maaw y'u tɔgɔ n'u jamu de ye
sebenga jon to na jam parce que be bulu fara dola kera sugandili so premier ministre yere masuruna mo bala akadima ya mo bala mamada mamunu ye fen soro so nunu aywa naam agela yoro e minyi u malla ko dongo yi u jabala ma don o de sans adresse awo naam tɔgɔ ni jamu adresse tala ko jamana min ye sɛbɛ ko jamana ye ko bɛ se ka kɛ cogo di ɲɔndan o de bi kɛ so ninnu sɔrɔli la e delila ka ɲɔndan jumɛn jaabi bɔlen ko min y'a sɔrɔ o jabala ma don n'o ye adresse ye an dun ka jamana in na tɔgɔma ka ca e m'a fɔ i tɔgɔma ye Ablaye Diop ye wa awɔ Ablaye Diop kelen de bɛ yan wa ayi ou bien ayi siga t'o la bɛnkɛ ne tɛ Aliou Boubacar Kulubali ye o ye Ale Boubacar Kulubali morikɛ min ka furaw bɛ na an fɛ yan fa bɛ bolola nɛgɛ de la o fana tɛ Aliou Boubacar Kulubali ye n'i y'a sɛbɛn Aliou Boubacar Kulubali n'an fila taara an jɔ du kelen na a bɛ gɛlɛya adresse t'a f'a ka walawala Mamada ko yɔrɔ ye yurugu yɔrɔba de ye a la kelen maa minnu n'a ka kan ni degun b'u ka so sɔrɔ cogo si t'u ye joona Mamada a ma di olu ma dɛ wa dɔw bɛ yen Mamada a dira olu ma fo yɔrɔ 2 yɔrɔ 3 Alahu akbar maa dɔw a dira olu ma olu y'a sɔrɔ u tɔgɔ bɛ gafe jumɛn kan lisi jumɛn kan tunkarakɛw ka lisi ka sɔrɔ u sigilen bɛ Mali kɔnɔ yan ko cogo di u tɔgɔ kɛ tunkarakɛw ka lisi la mais u bɛ yan donc ka so sɔrɔ ne ka tunkarakɛw kɔ kan n'i donna kɔnɔ Ala k'a b'i kan o cɛ tunkarakɛw ka hakɛ kɔn Ala k'i kɔn ah bien, à ce moment-là, tu fais un faraka. Des personnes résidant au pays ont bénéficié du logement social sur la liste des Maliens de l'extérieur. Est-ce qu'il y a fait un faraka? Aïe, ça. Bon, on tourne en gouvernement sur un fait trop cassé ça bégué. Hein? Moi, on tourne en gouvernement sur un trop cassé. On tourne en gouvernement au quartier Bayama, la Sega Soya. Mais quartier Bayama, c'est tourné. Ah, oui, tourné. Adi, a dit, avec tout le temps, avec combien de gars sonné à la société. On a kilo, chez aller-retour, kilitano. Ne b'o kɛ siɲɛ 4 sɔgɔma n bɛ na tile fɛ n bɛ taa dumuni kɛ n bɛ na journal bɔ ka tila ka taa 4 fois par jour ça fait 32 km par jour o carburant lajɛ o ka ca bɛnkɛ o b'a k'u k'an dɛmɛ baara in na o b'a kɛ gɛrɛbuya tɛ delili tɛ walayi n'i y'anw dɛmɛ donko wari in na Mamada Ala yɛrɛ b'i sara bɛnkɛ Ala b'i sara dɛ siga t'o la dɛ ayiwa n m'o de fɔ an don dɔ wa a bɛ Lafiyabugu Buwafo hali n ka mobili vidange tu don a b'a bila ka na Buwa Lafiyali Buwa Lafiyali ba o na ne ɲininka tulu ne ta n k'a bɛ ne kɔnɔ n ko e b'a dɔn cɛ ye jɛgɛ di ne ma ne y'a miiri k'a fɔ n ko jɛgɛ jiran tulu de don bɛnkɛ mais ne y'a ye a ka girin n'i ka jɛgɛ jira ni nin ye ne buramuso ni n kɔrɔmuso ka n'a dun dɔrɔn huile de vidange don Elf vrai qui se dit non n ko kabini n y'a kɛ ka n ka vidange kɛ mobili moteur mankan a ko cogo di ne ko buwɛ Lafiyali Lafiyabugu buwɛ Lafiyali ayabla ora ma dɛmɛ baw fo a b'u fo bɛnkɛ ayiwa ko n'a fɔra ko nin de ye Mali kura na cogo ye Mamada ko maa b'i yɛrɛ ɲininka dɛ o kuma la o an ka dɛmɛw taara min an ka jigow taara min an ka tilennenyaw taara min an ka laadiriyaw taara maa minnu kɔni tun kan ka so in sɔrɔ maa 2,000 ni 218 m'o de f'i ye wa o bɛna sɛgɛsɛgɛli de nana dayɛlɛ a ko la nka parti dɔ b'a fɛ yan n'o ye parti FADI o ɲɛmaa muso dɔ bɛ yan président dankan fɔlɔ o tɛ Zenabu Mayiga ye wa ale bɔra ka a ko de a ko a ti bɛn ko ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ a ko la fɛn min ye Nusari ale ye CNT maa ye dɛ a ko min bɛ ka fɔ du ninnu tilacogo la ko ni tiɲɛ don o tuma la a bɔli min kɛra a ma nin ye k'a annulé k'o ye wajibi de ko nin tun t'an ka kɛlɛ kun ye dɛ an ye fangakɔrɔ bin kun min na nin t'o ye dɛ yuruguyurugu ni n ka mɔgɔ o dɛmɛni Mamada ko jamana in ti jɔ o kan Mali kura ti jɔ o kan dɛ ko tuma minnu nɔ bɛ nin ko la k'u yɔrɔ ɲini k'u ɲangi i hakili to Nusari ka kuma la n bɛ tila ka bɔ n'i ye gafe kɔnɔ Mamada i b'a dɔn mankanbaw de nana wuli sa bɔlɔlɔsiraw fɛ nin tɛ bɛn a kɛra sababu ye ko minisiri min cɛsirilen don duko ni dugukolo ko ninnu ni jamana yɛrɛ labɛn cogo ni jamanadenw ka ko o bɔra ka communiqué kɛ sibiri tarata kalo tile 15 ka yira k'a fɔ ko lisi laban min mɔgɔw tɔgɔ bɛ gafe laban min na
n'u kan ka du sɔrɔ du 12 ni kɔ min n'a bolo dara k'a bi di maaw ma Bamada a tago filanan a diko filanan in n'o ye deuxième liste ye minnu b'o kan minisiri bɔra ka kuma k'u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ u sɔmina k'a fɔ a ko dɔw yɔrɔ dɔw jɛlen tɛ a dicogo dɔw jɛlen tɛ k'o kuma u y'a ko dulon fɔlɔ u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la yan'o cɛ jɛkulu min yɛrɛ sigira du ninnu dili ko kuma la dɛ u y'o filenkolo ci k'o barakolo ci la commission d'attribution est dissoute sur ordre de Assimi annulé purement et simplement la liste controversée par le colonel Assimi Goïta fils du capitaine Laurent Jacques Goïta. Ah, monsieur le capitaine, à la retraite. Oh, ok, ma be doge degi dans le oh, na simbora parora na na mfunga so. N'oublie qu'il y a vécu. Alors, la papa ne fait pas ça, papa, il va revoir 2000 $. Non, ben, il m'a fait gagner des gens. C'est bon, moi je dis non. Il faut le faire. Il faut faire le V. D'où le V. Assimi n'est pas comme toi. Assimi n'est pas comme toi. Ne bɛ duwawu ba kelen kɛ Asimi yɔrɔ n ko n bɛ duwawu kelen de kɛ e ye duwawu kilancɛ yɛrɛ Ala ka n bɛ dan ye i yɛrɛ b'a tɔ dafa mais ba Asimi ta kɛra Ala k'i kisi k'i tanga Ala ka fanga ɲɛ i bolo k'a tɔgɔ duman di Ala k'i ni ɲina ne yɛrɛ kɔ sɔgɔma i ka na n sɔn wula fɛ i ka sɔn tilegan fɛ i ka sɔn Ala de bɛ se k'o kɛ seli ye jɔko juru ye tila o tila seli farida kelen na i ka na n sɔn mɔgɔ tɛ se k'o kɛ Ala de bɛ se k'o kɛ Ala bɛ se ka Asimi yamaruya ko voilà ne ka Asimi ko ye wariko de n'a bɔr'o la n tɛ sɔrɔsi ye n den tɛ sɔrɔsi i ka dɔ sɔrɔ dɔrɔn k'o bila i kun a banna bon o dun sɔrɔ man di bɛnkɛ sɔrɔsi tɛgɛ kuma ka gɛlɛn kɔlɔkɔlɔ o yɛrɛ tɛ Asimi yɛrɛ de sɔrɔ mɔgɔ min tɛ kuma wa Asimi ye ka gɛlɛn bi a yɛrɛ tɛ kuma yɛrɛ hali Irisiw ka président ye ka di ni Asimi ye cɛ tɛ kuma a ko ne b'a ko cɛ yɛrɛ tɛ kuma de bɛnkɛ a tɛ yɛlɛ n k'ale kun an bɛ daraka min na n bɛ mun f'i ye ma mɛn k'ale kunu mu an bɛ nin tulo dɔgɔ bɔ ni cɛ peluise i tulo dama di bɛnkɛ ne ka kuma tɛ pɛrɛ ɲɛnakili ko k'i ni Asimi k'aw to daraka dun na n'i tun y'o bɔ i la n b'i da fara ka dun wariw jɔ yan an ka taa bɛnkɛ ne Ala k'a ɲɛ ka d'a ma amin Ala k'a ɲɛ ka d'a ma bɛnkɛ bi yan bɛnkɛ ɲininkali kɛ n ka wulibali d'i ma sisan bɛnkɛ ne ko parti yɛlɛma ye mun fɔ Musa Mara ka parti awɔ et comme cadre d'échange pour une transition réussie à propos de la non-reconnaissance des autorités. Deux points. Le yélément de Moussa Mara se rétracte. Bamada, parti Djeguluba Monongo Koute Fanga il la Kodo Kale Klemouani Duru. Ma décision tawa. Yoro parti yélément ba kono. Mais Moussa Mara Bora Kafo, Kolu Dato Roni Nade. Kolu Dato Kumala. Café Mia for 22 septembre. Moussa Mara ne di yere. Même vie. Affaire Kausani. Affaire Kausani. Kana ni segaro le kafriera. Ndi yere ale koyi. Awo. Nkoromuso didu wolo ɲɔgɔn ka mo ɲɔgɔn kan ne n'a ba même quartier Dar Salam de la famille de Tukotoli wari fɛnɛ b'a kun kojugu parti a ka parti non ministre kɔrɔ don a ka mobili ka ɲi ni ta ye a bɛ se k'a ka mobili falen ta la dɔrɔn k'i ka kɔrɔlenba nin hali n'a y'a falen a la a tɛn'o boli kɔni ne bɛ se k'ale ta bɔ la ne ta vitre cilen yɛrɛ don e yɛrɛ ka mobili natɔ n k'a bɛ komi i n'a fɔ c'est-à-dire ni ngolongolonba n'a ye ayi ngolongolonba kɔrɔbiyara ne bɛ danga o walayi Bamada n'i y'i sigi ɲɔgɔn ka tamani suɲɛ fo n'i y'o fɔ kɔlɔn kan siga t'o la o tɛ se ka fɔ ni Musa Mara y'a ka mobili falen ne t'a la fo n'a y'a boli forotaa sira la dugukɔnɔna kɔni tɛ n'o tɛ i b'a ye bɔlɔlɔ kan a b'a ka président fo Sikaso yan an b'a fɔ Bukari Jara k'a jara douanier de son état Bamada au parti jɛkuluba in sa cadre déjà des partis politiques u ye déclaration kɛ k'olu tɛna an ka fanga ɲɛmaa ninnu lakodɔn tuguni kalo kura tile 25 yɔrɔ an da ma fama a kuma o fɔ yɔrɔ min parti yɛlɛma ye tɔnsigi paralen kɛ i k'a dɔn o araba kelen tarata kelen su k'a fɔ k'olu se tɛna ye o hakilina in na dɛ o fɔra jɔnni yɛrɛ fɛ comité de planification stratégique min bɛ yɛlɛma kɔnɔ n'o ye CPS ye o ɲɛmaa tɛ Musa Mara yɛrɛ ye wa n'o tɛ a tɛ président yɛrɛ président bɛ yen o ye docteur ye ayiwa ka parti funɛgɛnu a ye nin kuma fɔ olu de ɲɛna juma tɛmɛnen k'olu ye tɔnsigi kɛ o tarata kelen su k'olu tɛn'o sen don hakilina in na a y'a ka funɛgɛnuw fara ɲɔgɔn kan Mali sigida jumɛn na ɲɔnɔ taara conférence du conseil la ɲɔrɔ ye ɲɔnɔ awɔ Segu ɲɔnɔ voilà yɔrɔ a taara munumunu yen nɔ k'a ka tɔndenw kibaruya dɔn
ayiwa déclaration in kɛra février kalo tile 10 a ko transition jɛkulu ninnu ko k'olu tɛna transition lakodɔn kalo kura tile 25 Musa Mara ko k'o tɛ hakilina ɲuman ye yɛlɛma bolo yɛlɛma ti don hakilina fɛ ko mais u bɛna tɔnsigi kɛ ni parti yɛrɛ konkanko bɛɛ lajɛlen a n'a ɲɛmaa bɛɛ u bɛna tɔnsigi ko la o tuma ka bɔ ni kunnafoni yɛrɛ yɛrɛ ye k'a lase bɛɛ ma premier ministre kɔrɔ ka kuma ye nin ye Musa Mara a masurunamaw sa n'o ye premier ministre ko Musa Mara fils de Laurent Jacques i k'a dɔn a masurunamaw minnu tun bɛ réunion kɛ so in kɔnɔ ye Musa Mara y'a jira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ jɛkulu in sigili hakilina bɔra yɛlɛma de la n'o ye cadre des partis politiques pour la réussite de la transition yɛlɛma y'a denfa dɔ ye dɛ déclaration in min kɛra cadre maaw fɛ février kalo tile 10 k'u tɛ transition ɲɛmaaw lakodɔn k'o tɛ kuma o tɛ sira ɲuman ye olu bolo a ko olu bi to tiɲɛ ni fɛn kan olu transition n'a ɲɛna a ka di an bɛɛ ye n'a ɲɛna a ka di an bɛɛ ye wa transition bɛna yɛlɛma ko filanan kɛ maa si ko t'o la ayiwa parti yɛlɛma k'u bɛna tɔnsigi kɛ don nataw la ka nin ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen na u bɛ se ka fanga furancɛ fanga in dɛmɛ k'a kɔkɔrɔma don cogo min walasa a bɛ se ka ɲa maliden bɛɛ ye maliden bɛɛ ka hɛrɛ kama nin kuma ninnu fɔlen Mamadu a digira politique tɔ caman na a digira hali société civile maa caman na Musa Mara ka parti yɛrɛ secrétaire politique n'ale de ye parti yɛlɛma kuma lasela ye porte parole Amiru Dunbiya ale kumana a ko Musa Mara ye kuma in fɔ ko mais a m'a fɔ kɛnɛkan da la fɔlɔ n'o ye officiel ye o tuma a bi to parti yɛlɛma ka décision de kɔfɛ olu dun bɛn'o kɛ o bi tɛmɛ sira yamaruyalen de fɛ k'o kunnafoni di ko tuma bɛɛ tulo ma jɔlen ka tu Amiru Dunbiya ale y'o fɔ a ka bɔlɔlɔ sira kan Facebook dɔw bolo dɔw ko nin ko in ma bari olu la ka bɔ parti yɛlɛma yɔrɔ n'o ye Musa Mara n'a ka parti ko sabu ko tuma bɛɛ olu bɛ maaw janfa waati labanw de la dernière minute k'a mana kɛ cogo cogo sɛbɛn fasiba ko k'an bɛna parti yɛlɛma jɔsen yɛrɛ dɔn u ye tɔnsigi min fɔ k'u bɛn'o kɛ o kɔfɛ an bɛna u ka hakilina yɛrɛ dɔn n'u bɛ cadre kɔnɔ walima n'u t'a kɔnɔ n'u jɛna n'a ye walima n'u ma jɛ n'a ye o bɛna dɔn nka politique tɔ jɛkuluba in sa u y'a jira k'a fɔ olu tɛna an ka ɲɛmaa ninnu lakodɔn kalo kura tile 25 tɛmɛnen kɔfɛ dɛ u y'o kɛ tɔnsigiba dɔ tɛmɛnen kɔ an da ser'o kuma ma min kɛra i ka dɔn hôtel Radisson na yɔrɔ tun bɛ si o y'a sɔrɔ a tɔgɔ tɛ Radisson dɛ Sheraton non ni tun taara Bamakɔ dɔrɔn an bɛ jigin Sheraton 90,000 la nuit wa 18 su o su tu b'o sara o de ye n ka nafolo ban Radisson blues ka wari dun dɔrɔn Laurent Jacques wari dun dɔgɔtɔrɔ donc jadimaw tun ye yen fɛngɛli min kɛ n ko o tun y'a sɔrɔ e bɛ yen non o y'a sɔrɔ ne tɛ yen o ye ne sɔrɔ Sikaso donc e tun b'a fɔ o ka ne sɔrɔ bon komi mɔgɔ minnu tɛ ban hôtel ba ninnu sara la bɔ ni ko cogo ka se k'o de sɔrɔ donc e tun b'a fɔ o ka ne sɔrɔ wa a bɛ fara i tɔgɔw kan n y'a faamu est-ce que waati Asimu ninnu ka bolofara de ma o ko olu bɔ bolo la ka taa bɔ bolo la sa kɛ ka t'u bɔ bolo la a ye ne sɔrɔ Burukina parce que ni ko a ye n sɔrɔ Sikaso bɛɛ ye n bɛ Mali la a ye n sɔrɔ Burukina an bɛ taa ɲɛfɛ n'an sera Burukina an bɛ Zana Sisuma fɔ an b'a fɔ ka Sisuma Sikɔrɔla kosɛbɛ bisimila mais ne ko nkalon jumɛn de bɛ ka munumunu bɔlɔlɔ kan e y'a kuma mɛn wa attention à cette vidéo détournée supposée montrer l'humiliation d'une jeune malienne en France Mamadu k'an k'an kɔlɔsi ja dɔ bɛ ka munumunu bɔlɔlɔsiraw kan min bɛ ka muso finman dɔ yira a sɛbɛnnen b'a kɔrɔ ko maliyɛn muso dɔ de lamaloyalen filɛ nin ye Faransi k'an k'an kɔlɔsi a ja la dɛ dugutilaman nkalon don yɔrɔ caman y'a ye tubabuw bɛ k'u jɔ ka ɲɛgɛnɛ kɛ muso finman dɔ birilen kan a sɛbɛnnen b'a jukɔrɔ ko maliyɛn muso dɔ lamaloyara nanzaraw fɛ n bɛna wulibali d'i ma ani maliyɛnya ka jan kojugu Allah ja in ni Faransi ka jan kojugu Allah le challenger bamanan ni ja in de tɛmɛna WhatsApp fɛ ka caya muso finman dɔ birilen bi i ka dɔn a sɛbɛnnen bɛ ko dans une ville de France humiliation d'une jeune femme malienne galon don bamanan jatiri de don filimu yɛrɛ de don koyi min tournera Amérique du Sud wa muso min finman min dalen filɛ nin actrice ba de don ja tournela belebele de don komi ja in bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ
aye ma chaman toro kregene ay malien yere chaman toro fe ya yi bololo sera fe WhatsApp kasoro ka daka ko humiliation d'une jeune malienne dans une ville de France on dit ay baye nanzara sababena ka du jo akuna ka nyegene ke aka a prile ba ti kuma ati boire nola babana ye jaynta ka do sege mansuna ben bere verifu kono ka laje a video yere antaran tege daka konti dobe ko konti Vimeo do kono ba wulibali babana feme ni jani sisan je sanduru sanduru ko muso in Brésil ka de do ni Neymar be wo do ayo artiste de do mais abe bo Guatemala di mais film in tournera Brésil mais muso yere be bo Guatemala ka to ko fiya Regina Jose Galindo ndizo ya ndofo voilà si ni nga lycée ke Brésil et ma Brésil classe après mena lycée là de ouais Regina Jose Galindo ya to de Galindo aywa naam mais o ba wele ko Piedra utene wele ko Laurent o ba le wele Piedra voilà brésilien nga be Piedra mi on to koro Piedra oui Pierre de Gabakuru o te venu mai voilà babara film une tournera depuis ça s'est déroulé le 17 janvier 2013 université de Sao Paulo Brésil ayo non mais mon nana c'est WhatsApp keneka faut qu'a foko humiliation d'une jeune femme malienne dans une ville de France mais no yorofi non politique ko kele min be Mali ni France tie c'est pour que ka tasuma suruko ko koroto munu nya blaka na ya dabo de kama Allah mais ba parachi ka du sunguru yere ne tunganga furunga comme ne Malien amasona non te woro blaka ta Guatemala ya woro du ko woro jara ele de Guatemala woro jara ye woro blaka ta me nyina we woro ta bata nyina ni che nyina ni che jogote ibakura ko la ibi dadi faga muso la e ko korba ga dogu woro blaka kamun korbo ye woro blaka ta sunguru no fe nyina yata fatilaw muso to ko Regina Jose Galindo participa de do mamada ibado fargulu langulu donunu les danses culturelles nues là à spécialité odi café dobe c'est bololo sera dobe ko site 20 minutes ni dono kono ka toko gushi Regina Jose Galindo ibaka tabolo be abe arminge ibayi Guatemala kado mamada Guatemala oye jamana ye ikado guerre civile kele badi wulay sans bisaba guerre civile buka Allah akbar babara kono keshiya woloma kele fene wu kan ay ne ko ni fine do yi ka e mo sara Allah akbar jemon be ko bekila bo ale nana filmu ni bo o kan sisa ko yira maula ko adama deunga hagela batolente aya laje mimbe ke fi mauna ndara bunu jo ka nyegene ka Allah aywa donc non dode yo ye sisa kano bla bololo sirafe kadaka et dans un contexte politique et diplomatique tendu entre les dirigeants maliens de la transition et ceux de la France kaye kafo kele mimbe anga jamana de France chepi usina kani fliti wasabu kono comme malien muso do la malo ale fleni France du dollar be ka nyengene ka ala aywa ko wasawal sa sema fasiri ba ko obike sababu ye ka do fara gelenga tuguni mo hakilla ko kasoro jaite ci ni jaboli film in tourner ni sanche sanduru o kuna fara ye France ambassadeur ge o kololo be ni fena na fara ka tu ku ya dabo malien dusu tiene ngama o ma benbere ko tiente galonu do ma pendre le do farafi muso era de Frafi Musodo. C'est pour que violence raciale quoi. Ko kele ka chia kele mi mu fi ube guerre civile gono fi mon goni o lui e bagawndi ka jamana na sa bisaba ka tariki konna la kera quoi aywa wala o kumbi se ka u yidante ma wala minge fi mauna o doye ni o de jira ka ja kono aya maliente be nga ta nyefe ninte mali do so inte mali yoro mali era far ticket tare bora wali libéria ka do be ne go mali ko mali c'est où where is Mali? I don't know. Maybe they go Timbuktu. Timbuktu. I hear Timbuktu. Wait, Timbuktu. They like a Timbuktu man. No, Mali man.
ate ko temene ko Tombouctou togo bolno ko Tombouctou togo bolno ga tame Mali ka kadaka oni ani UNICEF benga ne amna nyefe iko ko join meleke ni choué ka de sera febe choué na ka dese choué na mamada fo ka ti bla meleke ni ko do bali choué na mamada ala ten jito nono kana abada un petit garçon enlevé à Wodjine en Côte d'Ivoire il retrouve sa famille enlevé à Wodjine il retrouve sa famille mamada demiseni fitini sans saba a togo be ane mamada o de tununa Wodjine aka dembaya tege daraka tarata temene kalo inkleta ani duru togo ko saba temene ko fel lagine a tunna Wodjine kata yifo lagine Conakry a shebagaw fe tarana yi o garzige ko asumo fe wala ala ka baraw de ala de be melege kisi aba kisi ala de be melege kisi babara police de willa so mo tara déclaration ke police la police de willa ka segesegeli damina melege ni mo ke yere a togo be anda melege ni mo ke togo be mo ke ale re tara full la gide kata di no fe kana nay Côte d'Ivoire onge mo ke ni tama babara ne ganye tan woro tebene de sanganye bisabaye ni dim melege ni yi amo ke bulu a boto commissariat d'affaires babara ni so dia ne nyeji de be nywana melege ba bulu melege ni kuna foni shina ka sigida be melege esike aba be konta mere re ka danga folo we muso yi baram sisi ulu kele ka kuna foni me be konta u ka service bulu da min yeshine be duni muso ni dinga hakawu lanyini o service da mau be konta na lagine ka fefe be ulu be konta na Wodjine be kele ka kuna foni soro ko cheni yera babada nisodiya e fam be soro aba soro mais a yera chogodi mais amo de ko Wodjine police ka chesiri bunyara la kosobe babada ni sera Wodjine be nkolongolo club bi woro beta fo segelon ni sera segelon beta foli ke konela dubelebele flala fadal de ka so donc de la fadal de ntara fa fu ka so segelon atete moka ntaro na be balola ali bi me odo afade tunga koroni choroba be fadal de ni boro lu ka so ka du tugule do choroba wara ka dula ala ka hinala o e colonel Jagaria kone fay ntara mi nga enterman segelon eske so Wodjine ka bela jele fu babara kamaleni bata fo police la sawa o fo yoro mi Wodjine police ye wele bla dati affaire taw tege flala ka tu bibi ka tu baba ka negejuru siraw laje parce que man nu ye fili minge ala yu lebu yoro mi ibado o fle ka cheni fa de wele ko baw de mamulo naw mani nafulu hake di amba kantige astaghfirullah adume fan bɛɛ fɛ ko denmisɛnnin tunun bɛ yen ka denmisɛnninw fa k'u jeli bamanan kabini kɛra panique générale o kɛlen yɔrɔ min Wodjine policiers ye man policiers wele section criminelle de man olu fana ka baara ɲɛdɔn ka bon nin ko ninnu na kosɛbɛ olu y'o nɛgɛjuru sira de tɛrɛ ci sa furururu ka taa ye nɛgɛjuru in bɔra Laginɛ k'o tɛrɛ ci purururu ka wuli ka taa Laginɛ ni cɛ ni mɔkɛ ye babara ka nɛgɛjuru sira kongo ka t'u tɛgɛ da cɛ saba b'o tintina sigay ja mɔgɔ saba de ka baara ye nin kelen bɛ yen ko Siraju san 40 o yɛrɛ de y'a a kolokoloba yɛrɛ commanditaire bon a dɛmɛɲɔgɔn jugu fila sa kelen bɛ yen ko Lamarana san 32 ɔ sabanan sa ko Lasi Sesuruni Watara san 41 a lajɛ ka ɲa Lasi tɛ san 40 fɔlɔ tɛ Siraju ya Lasi tɛ san 40 bɔ sa filanan ye Lamara sabanan ye Lasi tɛ san 40 bɔ ko ne ka kɔrɔ Lasi ne ma san 40 bɔ ale bɛ n'o bɔ yan n'i kɔrɔ ni Lasi i bɛ sa joona dɛ Lasi ni dugukolo de ye fila Lasi bɛ san 60 bɔ a to bɔ dɛ n b'a ka wolosɛbɛn ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ en tant que journaliste a ma mairie signé Kajolo la i taa Kajolo mairie la k'a ka papier de barrage lajɛ ayi ou bien n bɛ Ousmane Kante ɲininka ale b'a wolo san dɔn ou bien Siliba Goyita voilà Siabu Kamara ninnu bɛɛ bɛ Lasi âge dɔn u b'a dɔn bon hali ni Fuseni Sarabunu b'a dɔn ale tɛna fɔ ne bɛnkɛ kɔni ale tɛna fɔ Bamada safurulayi ko Alpha sabanan ye Alpha ayiwa Bamada u y'u tɛgɛ da ninnu saba bɛɛ kan ko den bɛ min
taara den bɔ k'a d'u ma Allah mɛlɛkɛnin ye dɔgɔkun 3 de kɛ ɲɛnɛma goro la ninnu bolo ko fo somaw ka wari tɛ Allah ayiwa sabaden tɛgɛ dar'u kan ka na n'u ye jantaw den na koyi an bɛ tila ka bɔ gafe kɔnɔ babara kibaruyaw y'a d'an ma cogo min kiri fan fɛ ko maa ninnu minɛnen min filɛ nin u dɔgɔyalen san 10 kaso datugu mɛ ko hali fenêtre t'a la siyo kelen de b'a kɔnɔ i ko lasi tun bɛ min kɔnɔ premier arrondissement n'u nɔ yer'a la k'a fɔ olu de ye den ta ka taa n'a ye bɛɛ dun b'a dɔn u nɔ b'a la a yer'u bolo babada min b'u ɲɛ o de ye nin ye san 10 kaso datugunen mɛ ko an ka bɔ gafe kɔnɔ n'an bɔra mamada ne bɛ jigin an balakaw la den wolomuso den wolo ka gɛlɛn den tunu ma dɛ den wolo ka gɛlɛn den tunu ma wallahi babada ne mana den tunu ko communiquer mɛ an ka radio in na yan hali k'an to n ka so n dusu bɛɛ bɛ tiɲɛ kana siga la babada an bɛ bɔ k'a ɲini an sen kan dutigi bɛɛ bɛ bɔ k'a ɲini an sen kan mali kɔnɔ mali kɔ kan babada tunkarankew dɔw bɛ yen u bɛ baara 2 de kɛ u bɛ min kɛ baara yɔrɔ u t'a k'u si sɔrɔ ɲɛ kelen sinɔgɔ e ka ye ne yɛrɛ ta la kilo 8 ale yɛrɛ turu 4 an bɛ na nasɔngɔ ɲini an bɛ kuma la burr ka du to jɔnni bolo muso n'a fɔra bɛlɛkɛnin san 3 o de ye fili sisan bɛnkɛ b'a dɔn ko filiba de bɛ an ka société kɔnɔ sisan bɛnkɛ kuma ninnu lamɛn ka ye mɔgɔ ka lamɛn dɛ fɔlɔ cɛ de bɛ bɔ mɔgɔ caman bɔ depuis 5 heures 6 heures ka taa magasin dayɛlɛ an ka ta commerçant kunda chauffeur kunda minnu bɛ taa lɔgɔdugu jɔ la bololabaarakɛla kunda cɛ bɛɛ bɛ bɔ bɛn an bɛ bɔ musow fɛnɛ bɛ bɔ den minnu sera école la taga la u bɛ taa école la ka yɛrɛ segu yɛrɛ den minnu ma se école la taga la se bɛ mun ye ka taa jardin na se tɛ mun ye ka taa jardin na dɔw b'a yira cɛ bɛ bɔ muso bɛ bɔ den bɛ to jɔnni bolo ayiwa baarakɛden tɛ n'o se bɛ min n'o se bɛ min o ni se tɛ bɛɛ ye bon maintenant jɔn de bɛ se ka nin kɛlɛ kɛ sisan sariya de bɛ nin kɛlɛ kɛ o e bɛ ka tubabu jamana min fɔ nin ye n ko ni den bɔra école la ni den tunna siɲɛ 2 siɲɛ 3 n ko b'i den minɛ i la dɛ k'i n'a marali man kan k'i tɛ se k'a la n'a jenini bolo problème don o se b'olu bolo o voilà o se b'olu ye o se b'olu ye bon donc an fɛnɛ fɛ yan ni den bɛ tunu foyi tɛ bɔ a la n'a taara polisi la foyi tɛ bɔ a la babada an ka to i ka kuma in kɔnɔ dɔɔni cɛ bɛ bɔ ka taa ɲini muso bɛ bɔ ka taa ɲini ka den fitinin san 2 san 3 to voilà ayiwa cɛ bɛ taa mun ɲini muso bɛ taa mun ɲini ko b'o yɔrɔ de la kuma y'o ye dɛ bɛnkɛ babada ne ko muso mun b'i bali i den san 3 ka taa n'a ye dɛ kelen n'i bɛ taa ɲinini kɛ ne b'a filɛ sɔrɔ ɲinini de baara i bɛ dɔ sɔrɔ i tɛ baarakɛden ta ou bien ni cɛ ka jan aw ka baarakɛden ta denw kama ou bien voilà babada den wolo ka gɛlɛn den tuma mais comme den wɔɔrɔ an kana a kuma janya maaw bolo an bɛ bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fɔ bɛ taa sigi fɛn barikada ni ala sɔnna jɛmukan min n'ale don fasojɔ kɛnɛ nin sugu bɛɛ bi y'a kɔnɔ denbaya kumaw bi y'a kɔnɔ parce que nin bɛɛ bɛ na ni gɛlɛya ye jamana kɔnɔ siga t'a la o den tununw de bɛ na ni den kantigɛlenw yeelen ye anw yɛrɛ fɛ Sikaso yan wa i y'a ye bon an bɛ bɛɛ fo an bɛ bɛɛ waleɲuman dɔn barikada ni ala ma baasi kɛ inchallah sini nɛgɛ ɲɛ 15 17 sini yɛrɛ ye don jumɛn ye i ma fili sini alamisa dɛ sini alamisa ye kɛ bɛnkɛ o tuma bi ye don jumɛn ye bi tɛ araba ya aw maa minnu sigira ka dɔnkibaru kɛnɛ lamɛn radio Urale FM kunkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ donna nataw la radio Urale FM kunkan fɛ hakɛto b'o la salalahu alayhi wa salam